Hi! Dumating na yung order natin ng 1010. Video proof muna natin. Yan natin. Yun o. Yun o. Yan, kita na o, si Fei Long. Ito yung, yan. Street Fighter 2 na Jada Fei Long. Ito yung deluxe. Ayan. Ito. Same lang kasi yung price niya compared dun sa Fei Long na regular. Kaya itong deluxe na yung pinili ko. May extra siya na alternate head. Bali tatlo yung alternate head niya. May another extra pair ng hands na wala dun sa una. Pati yung nunchucks. Difference lang din. Yung pants niya, yung iba yung color. Kasi ito yung player 2 edition. Backlog muna natin. Unbox natin next time. That's all. Peace! Thumbs up. Follow for more.